रथयात्रा जा ओडिशार पुरपल्ली रे पालित होता ओडिशार मुख्य यात्रा रूपे प्रसिद्ध जा भगवान जगन्नाथ सहित संपर्कित और पुरी रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध अटे। तेज यह रथयात्रा केवेठु पालित हो आसुछे, काहेकि पालित हुए और कौन सतरे प्रारंभिक रथयात्रा रे 6टी रथर निर्माण करा जाउथला, काहेकि रही रथर विशेष महत्व और रथयात्रा पर रथर कौन हुए, ये सब प्रश्नर उत्तर मिलिबो एही वीडियो रे। सो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु और कमेंट रे जय जगन्नाथ सह निजर जिल्लार नाम टाइप करंतु। रथयात्रा हेउची श्री जगन्नाथଙ୍କ एक विशेष पर्व जहाँ प्रति वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रे पालन करा जाए। एही दिन श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा तांको नीलाचलरू बाहरे निजर भक्त मानकु दर्शन दियन्ते और तांकर माउसी घर श्री गुंडीचा मंदिर को यात्रा करते। एही यात्रा को रथयात्रा कहा जाए। एही समय रे जो लोक माने मंदिर को प्रवेश करि पारि नथांते से माने मध्य महाप्रभु को रथ उपरे देखि पारंते। एही यात्रा घोष यात्रा, महावेदी महोत्सव, पतित पावन यात्रा, उत्तरामुखी यात्रा, नव दिनात्मिका यात्रा, दशवतार यात्रा, गुंडीचा महोत्सव और आड़प यात्रा नाम विभिन्न शास्त्र, पुराण और लोककथार उल्लेख करा जायछे। 16 शताब्दी रचित मादला पांजी रे पुरी श्री जगन्नाथ रथयात्रार वर्णना देखा मिले। एथिरे उल्लेख अछि जे वीर नरसिंह देव राज्यर राजा थिले। से बांकी महान पोताइले 6 रथ हेउतिला। राजा ताहा पोताए 3 रथ कराइले और गुंडीचा घर देउल काठ मंडप हेउतिला, ताकू पथर मंडप कले। अन्य साहित्यिक उपादान रो जणा जाय जे नरसिंह देवंक परवर्ती राजा भानुदेवंक समय रे 6 रथ परिवर्ते 3 रथ हेबार व्यवस्था होइतिला। तेबे आमे संपूर्ण स्पष्ट रूपे जानिगला जे प्रारंभिक समय रे 6टी रथर निर्माण करा जाउतिला, किंतु एई 6 रथ केबेठारो श्रीक्षेत्र रे प्रचलित हैला से संपर्क रे मादला पांजीरो कोनोसी तथ्य मिली नाही। किंतु त्रयोदश शताब्दी पूर्वरु पुरी रे रथ यात्रा अनुष्ठित हेबार प्रमाण मिलुछे। हुए तो जगन्नाथ मंदिर द्वादश शताब्दी रे चोड़गंग देव निर्माण करथिले, किंतु आमे जानिछु जे राजा इंद्रद्युम्न महाप्रभु जगन्नाथंकर मूर्तिर प्रतिष्ठा करथिले। नवम शताब्दी रे सोमवंशी राजा जजाति केशरी समय रे श्रीक्षेत्र रे जगन्नाथंक रथयात्रा अनुष्ठित हेउथिबार विषय भिकारी पट्टनायक 1859 रे रचित रथ चकड़ा पोथीरू गवेषक सदाशिव रथ शर्मा प्रकाश करछन्ते। जो रथ चकड़ा पांडुलिपिटी पुरी बासेली साहिर तत्कालीन रथ अमीन और रथगार फकीर महापात्रंक ठारू प्राप्त करा जायछे, जहाँ पुरीर बड़ ओडिया मठरे सुरक्षित थिला बोली रथ शर्मा कहिसन्ते। एथिरे उल्लेख रही जे जजातिंक समय रे जगन्नाथ मंदिर उच्चता मात्र 48 हाथ थिला। ठाकुर 2 हाथ 10 आंगुलीर थिले और रथ मान 18 हाथ उच्च थिला और 3 रथ बोधे समान थिला। रथ 6 गोटी होतिला। बलगंडी पर्यंत 3 रथ जाउतिला और इंद्रद्युम्नक पाटना रे 3 रथ निर्माण करा जाउतिला, जहा 4 चकिया सगड़ सदृश्य होतिला। एही 3 गोटी रथ मालिनी नईर उत्तर भूमि रे गुंडीचा घर को जाउतिला और सिंहद्वार ठारू बलगंडी पर्यंत जाउथुवा रथ 16 चकिया, 14 चकिया और 12 चकिया थिला और रथ उपरे सुनार 3 बेंटिया ध्वज कलश लागुथिला। बलगंडी ठारे रथ पहुंचिले डंगा साहाय्य नई पार होए अरपटकू ठाकुर माने विजे करे 4 चकिया शगड़ रे बसे गुंडीचा मंदिर बेढ़ा को जाउथिले और 7 दिन पर 9 दिन यात्रा समाप्त करे बाहुड़ यात्रा हेउथिला। प्राबंधिक डॉक्टर हरिहर कानुनगों मतरे जजातिंक समय रे होतबा घटना विश्वास योग्य मन हुए बोले से कहिसन्ते। जजातिंक समय रे बड़ दांडर बलगंडी ठारे मालिनी नदी प्रवाहित हेउथिबारो 6 रथ निर्माण करा जाउतिला और वीर नरसिंह देव नहेले प्रथम भानुदेवंक समय रे एही मालिनी नदी को पोती देबा फल रे 6 रथ परिवर्ते 3 रथ निर्मित होई आसुछे और मालिनी नदी को बाली रे पोती देबारो याकू सरदा बाली बोली कहा जाए और परे यह बड़ दांडरी परिणत हैला। अपर पक्षरे गवेषक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र उल्लेख करिसेंति जे 1270 मसीह माधवाचार्य श्रीक्षेत्र आगमन काल रे एक यात्रा रे 2 प्रकार रथ व्यवहार को देखि से यहाकू शास्त्र विरोधी बोली मत देथिले और मालिनी नदी को पोती बड़ दांड रे मात्र 3 गोटी रथ रे रथयात्रा संपादन करने को परामर्श देथिले। तेणु गंग सम्राट अनंग भीमदेवंक पुत्र प्रथम भानुदेव यह व्यवस्था करथिले। विभिन्न गवेषकों मत भिन्न हेले मध्य यह सत्य जे प्रारंभिक समय रे 6टी रथर निर्माण हेउतिला और परे मालिनी नदी को बाली रे पोती दिया जायतिला एवं रथयात्रा केवेठु आरंभ तार सठिक उत्तर तो पाई परिबा नाही, कारण विभिन्न उपादान रे भिन्न भिन्न मत रहिছে। एही रथयात्रा आम हिंदू पुराण और उपपुराण गुड़िकरे मध्य उल्लेख रहिছে, यथा ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, नीलाद्रि महोदय, स्कंद पुराण, कपिल संहिता, जगन्नाथ पुराण, यात्रा भागवत, पद्म पुराण,
ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ବାମଦେବ ସଂହିତା, ଶାରଦା ପୁରାଣ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂଆ କାଠରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ 2012 ମସିହା ଠାରୁ ରଥର କିଛି ଅଂଶକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ଏହି କାଠକୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ସେହିପରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦେବଦଳନ, ଦର୍ପଦଳନ ବା ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ଅଟେ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଦଶପଲ୍ଲା, ରଣପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଓ ରଥ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ରଥର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1139ଟି କାଠ ଆସିଥାଏ। 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ତତ୍ ପରଦିନ ଠାରୁ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା, ଭୋଇ, ରୂପକାର, ଦର୍ଜି, କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ସେବକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦାୟ 60 ଜଣ ମହାରଣା, 75 ଜଣ ଭୋଇ, 15 ଜଣ କୁମାର, 15ରୁ 20 ଜଣ ଚିତ୍ରକର, 7ରୁ 8 ଜଣ ଦରଜି, 15 ଜଣ ରୂପକାର ସେବକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 ଗୋଟି ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରତି ରଥରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ନବକଳେବର ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ନିମ୍ନ କାଠରେ ମୋଟ 27 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ରକର ସେବକମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ଓ ରଥଯାତ୍ରାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ରଥରେ 9 ମୂର୍ତ୍ତି ଲେଖାଏଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥାଏ। ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଯାହା ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ବା କପିଳ ଧ୍ୱଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ରଥରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହି ରଥରେ 16ଟି ଚକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ ଓ ମୋଟ 742 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତିଆରି ଏହି ରଥର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଅଟେ। ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁକ, ରଥର ଦେଉଳି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଓ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଧଳା ରଙ୍ଗର 4ଟି ଘୋଡ଼ା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ରଥର ଧ୍ୱଜରେ ଗରୁଡ଼ ଚିହ୍ନାଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ରଥକୁ ଆବରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ 9ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୋଟ 731 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତିଆରି ଓ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ ଅଟେ। ଏହି ରଥରେ 14ଟି ଚକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଥାଏ। ଏହି ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତଲି ଓ ରଥର ଦଉଡ଼ି, ବାସୁକି ଓ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ କଳା ରଙ୍ଗର 4ଟି ଘୋଡ଼ା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଓ ରଥକୁ ନାଲି ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଆବରଣ କରାଯାଏ ଓ ରଥଟିକୁ 9ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ରଥକୁ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ବା ଦେବଦଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମୋଟ 711 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଓ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 44 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଅଟେ। ଯେଉଁ ରଥରେ 12ଟି ଚକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଅଟେ। ଏହି ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଓ ରଥର ଦଉଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼। ରଥରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର 4ଟି ଘୋଡ଼ା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଓ ରଥକୁ ନାଲି ଓ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଆବରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ରଥରେ 9ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 3 ରଥର ଦଧିନଉତିର ନାମ ହେଲା ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ହିରଣ୍ମୟୀ, ଭୁବନକୋଷ ଓ ଦଧିନଉତି ଉପରେ ମୋଟ 9ଟି ପିତ୍ତଳର କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥର ନିର୍ମାଣରେ ଲୁହା ଧାତୁର ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତେ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।